So, hello guys. So, it's Monday and the weather is not good actually. So, look. Sobra kamingaw akong timbaday. But anyways, I'm still grateful and thankful. Murag na ah. I'm still grateful and thankful. I know nga pagsuway, may pagsuway. So, ano na yung gilay gajud ko. Naman ganing yung palit, only one customer gajud. Laban gahapon sa hamon ng buhay. So, makikita sa video na to na wala talagang katao-tao. It's because of the rainy seasons. And I hope tomorrow ma-okay na. But according to the weather broadcast, napadyoy low pressure. But hoping and praying na di siya as in grabe kaayo. Ikaw, like, kaya ra siya, manageable ra siya kaayo. And praying food sa uban nga lungsod, sa uban nga barangays, or sa uban sa lagi nga dapit, especially sa pinakatama gajud sa LPA. Hoping walay da kong pinsala and everyone's safe. So, mo nang apektado jud ang business line. Mingaw. Dahil ra jud og dili ingon ani nga panahon, pero naman pud sa mga panahon nga okay siya. Anyways, dahil lahi man lagi, not all the time nga patok jud kaayo, not all the time nga daghan jud customers. So hoping to see you on my next vlog. So thank you guys. Please don't forget to like, share, and comment my videos for upcoming pa. And I hope for your support, guys.